बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वाकया हमारे माशरे की ज़बूहाली का मुंह बोलता सबूत है। इस वाकये को आपने आखिर तक सुनना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार इस वाकये के बारे में जरूर करना है। एक लड़की जो कि अपने दो चचा के साथ कतर से वापस आई है, 1 या 2 हफ्ते पहले कतर से वापस आती है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की ये रिहायशी है। इसको इसके चचा, इसके वालिद, इसके कजन्स, इसके भाई मिलके इसकी शौहर की मंजूरी से, इसका शौहर कतर में इस वक्त मौजूद है और ये लड़की अपने दोनों चचा के साथ कतर से पाकिस्तान वापस आती है। घर के अंदर एक मीटिंग बैठती है, जिरगा एक कह लें आप कि वो बैठता है, जिसके अंदर चचा मौजूद होते हैं, वालिद मौजूद होते हैं, कजन्स मौजूद होते हैं और शौहर वीडियो लाइन पर ऐसे मोबाइल पर सामने मौजूद होता है। और शौहर की मंजूरी के बाद, शौहर की मंशा के बाद, उसकी पसंद से उसी की बीवी को, जो कि किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसी के घर के अंदर उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। यह वाकया हमारे माशरे की ज़बूहाली का मुंह बोलता सबूत है। इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा, आपको अंदाजा होगा कि हम कहते तो हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन भाई ये जो हमारा माशरा है ना, ये माशरे को वाकई में तेजाब से गुस्ल देने की जरूरत है। क्यों इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ, एक लड़की के लिए उसका जो अपना घर होता है ना, सबसे महफूज पनागाह तस्वुर की जाती है, उसी महफूज पनागाह में उसको ऊपर कमरे में ले जाया गया। उसके वालिद, उसके चचा, उसका शौहर वीडियो लाइन पर मौजूद है। हर वो शख्स जिस पर इसने एतबार किया था, उसने इसको मौत के घाट उतारा। जरा सुनिएगा हुआ क्या। इस वाकये के अंदर ना कई किरदार है, मैं आपको बता देता हूं। इस लड़की का नाम है सुमेरा, इसके शौहर का नाम है सलमान। ये दोनों कतर में रहते थे, काफी पहले टाइम इनकी शादी हुई थी। 2 हफ्ते पहले सुमेरा अपने 2 चचा, जिनमें से एक का नाम है शौकत और दूसरे का नाम है फैसल, इनके साथ ये कतर से पाकिस्तान वापस आती है, अपने घर के अंदर रह रही होती है। इसकी जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये पुलिस की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन इसके अंदर ये बताया जाता है कि इनके जो कजन्स हैं, इसका नाम है इसरार, वलीद और साबिर। 30 तारीख का यह वाकया है, न्यू ईयर से एक दिन पहले, 30 दिसंबर साल 2025 तकरीबन 6:30 बजे के करीब ये लड़की अपने घर के अंदर मौजूद थी, सुमेरा। और उसके बाद इसके चचा शौकत, फैसल भी घर के अंदर मौजूद थे, इसके वालिद भी मौजूद थे। घर के अंदर एक जिरगा बैठा हुआ था, बहस मुबाहिसा चल रही थी, बातचीत हो रही थी और घर में गालिबन सुमेरा की जो छोटी बहन है, उसने इस गुफ्तगू को सुना था और उसको अंदाजा हो गया था कि आज घर के अंदर कोई क़यामत बपा होने जा रही है। उसके बाद ये महफिल बर्खास्त हो गई। ठीक है, 30 तारीख को 6:30 बजे के करीब ये महफिल बर्खास्त हो जाती है। फिर तकरीबन 10:20 पर, रात में 10:20 पर 3 लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। ये सुमेरा जो कतर से वापस आई है लड़की, उसके कजन्स होते हैं इसरार, वलीद और साबिर। ये दरवाजा खटखटाते हैं। घर के अंदर से दरवाजा नहीं खोला जा रहा होता है, क्योंकि गालिबन छोटी बहन ने समझ लिया होता है कि भाई ये तीनों क्यों आए हैं, मेरी बहन को मारने के लिए आए, कत्ल करने के लिए आए। उसके बाद कॉल मिलाई जाती है कतर में सलमान को। सलमान जो कि सुमेरा का शौहर है, उसको कॉल मिलाई जाती है। वो ये कहता है कि दरवाजा खोल दो, कोई मसला नहीं है, बातचीत करने के लिए आए। अब एक लड़की अपने शौहर पे ही तो भरोसा करेगी, किस पे भरोसा करेगी। सुमेरा ने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोला। उसके बाद ये लोग ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। फोन पर इसका शौहर सलमान वीडियो लिंक पे, जैसे आप व्हाट्सएप पर देखते हैं ना, वीडियो कॉलिंग पर मौजूद है। उसके बाद ये कहता है सना को, जो कि गालिबन शायद सुमेरा की छोटी बहन है, इसको कहता है इसको हटाओ और मेरी बीवी को ठिकाने लगा दो। ये अल्फाज एक शौहर ने अपनी बीवी के लिए अदा किए। और उसके बाद जुल्म की इंतहा देखिए कि इसके सगे कजन्स इसरार, वलीद और साबिर ने असलहा निकाला और गोलियां मार दी इसी के घर के अंदर, अपनी मंजिल में। क्यों मारी, अब आप सुनिएगा जरा, अब आप गौर से सुने। होता यह है कि सलमान और सुमेरा जो शादीशुदा कपल है, ये कतर के अंदर रह रहे होते हैं। सलमान ने शायद अपनी बीवी को किसी गैर मर्द से बात करते हुए सुन लिया। उसको यकीन, मुझे नहीं पता कि उसने क्या इल्जाम आयद किया है, लेकिन इल्जाम यह लगा है कि इसके गैर मर्द के साथ ताल्लुकात थे। अब वो ताल्लुकात को जो बयान किया गया है कि मैंने फोन पर बात करते हुए सुन लिया। ठीक है, ना कहीं पकड़ा, ना ही कुछ और मामला हुआ, ना कोई दीगर मामलात हुए, लेकिन इनकी गैरत जाग गई। इन्होंने कहा कि भाई मेरी बीवी गैर मर्द से बात कर रही है। और उसके बाद उसने पूरा प्लान बनाया, प्लान तश्कील दिया, अपनी बेगम को उसके चचाओं के साथ पाकिस्तान भेजा, क्योंकि कतर में अगर ये करता ना तो उसको उल्टा लटका दिया जाता। उल्टा भी नहीं लटकाते, इसकी नस्लों को उल्टा लटका देते।
انہوں نے سوچا کہ پاکستان بھیجتے ہیں، پاکستان اس کو بھیجا گیا، وہاں پہ یہ واردات سر انجام دی گئی، خود ہی جرگہ بٹھایا، خود ہی عدالت بنائی، خود ہی فیصلہ سنایا، خود ہی جلاد بن گیا اور خود ہی سزا پر امپلیمنٹیشن کر دیا۔ ایک لڑکی، اور اس کو لاش کو جو ہے نا وہ ہسپتال لے کے جا رہے تھے، پولیس کو کہیں سے اطلاع مل گئی، جب پولیس آئی انہوں نے ان کو پکڑا کہ بھائی یہ لڑکی کیسے مری ہے، کس طرح سے مری ہے اور لے کے کہاں جا رہے ہو آپ؟ اس کے دونوں چچا شوکت اور فیصل اس سارے واقعے کے بعد گھر میں آئے، کیونکہ یہ فائرنگ کرنے کے بعد اس کے جو کزنس تھے وہ تو فرار ہو گئے تھے، وہ تو وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے جب چچا واپس آئے ہیں تو انہوں نے اس کی لاش کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور کوئی نہ کوئی واردات ڈال دیتے کہ بھائی جاتے ہوئے کسی نے مار دیا، یہ کر دیا۔ پولیس نے اپنی مدعیت کے اندر یہ مقدمہ درج کیا ہے، اور یہ غیرت کے نام پر، آپ سوچئے غیرت کے نام پر یہ واقعہ ہوا۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا نا کہ ہمارے اس معاشرے کو، ہمارے اس سوچ کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے۔ اب میں جب بات کر رہا تھا نا، میں نے حمیر اصغر کے معاملے میں بھی جب ویڈیوز بنائی تھی تو اکثر جو ہے نا جن لوگوں نے 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوتی ہیں وہ آ کے مجھ سے بحث کرنا شروع ہو گئے تھے کہ مجھے بتائیے کہ بھائی آپ کے اللہ نہ کرے گھر میں ایسا ہو رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے، فلانا نہیں کرتے۔ پہلے آپ اپنے دین کو پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس بھی یہ اختیار ہے، لڑکی کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ خوشی خوشی بخوشی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اگر شوہر بیوی پر یقین نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے پاس ایک راستہ ہے الگ ہونے کا، بیوی اگر شوہر پر یقین نہیں کر پا رہی ہے تو اس کے پاس ایک راستہ ہے خلا کا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی موڑ پہ کسی انسان کی جان لینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یار اس طرح کا قدم اٹھانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ مسئلے کا جڑ کی جو نا یہ فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہوا ہے رونما۔ اب یہ واقعی میں کچھ نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا یار ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے۔ مطلب غیرت کے نام پر تو وہ کچھ داستانیں رقم کی جاتی ہیں کہ واقعی میں اگر غیرت ہوتی تو کب کی دنیا سے جا چکی ہوتی۔ یہ اب سوچئے، ایک لڑکی جس کو بیایا گیا، اپنے شوہر پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ، اپنے باپ پہ ٹرسٹ، اپنے بھائیوں پہ ٹرسٹ، اپنے چچاؤں پہ ٹرسٹ، انہی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا نہیں بھائی اس کو جینے کا اختیار نہیں، انہی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سوچ کو یقین جانیے تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے، میرا اپنا نظریہ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل کے نام سے میرا چینل ہے۔ پچھلے دنوں میں اس پر کام نہیں کر رہا تھا، ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا، 4 مہینے بعد میں نے اس چینل کو دوبارہ سے ریزیوم کیا ہے، کام کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کے ساتھ کی، آپ کی محبت کی ضرورت ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔